सुनिया नी सैयो मैं दियाया जहान विच सुनिया नी सैयो मैं दियाया जहान विच पते ते खबरां जिदे लिखे कुरान विच आयत हदीसां आयत हदीसां वेखो उस दी शान विच चौक में दिवाली होई मंजूरे सुनिया नी सैयो मैं दी आया जहान विच पते ते खबरां जिदे लिखे कुरान विच ऐत हदीसां वेखो उस दी शान विच चौक मेरे महदी वाली कोई मंजूर कादिये वसया कादिये वसया अहमद अरबी दा नूर नाम मौला दे मन्नो रसूल नू हजरत इमाम महदी ईसा मकबूल नू चौक हादी वाली चौक हादी वाली पता ना लगा अजे बेफरमाना होए ने मुनकर वेख लखान निशाना काफिर पे आखण जालिम अहले ईमान नू चौक हादी वाली होई मंजूरे कादिये वसया अहमद कादिये अरबी दा नूर नाम मौला दे मनो रसूल नो पाक मसीह अहमद महदी मकबूल चौक मेरे हादी वाली फतवे ने लाए ना पाक अमामते हमले ने किते ना दीन इस्लाम ते शोर मचाया ना हर मकाम ते चौक हादी वाली होई मंजूरे कादिये वसया अहमद अरबी दा नूर नाम मौला दे मनो रसूल ओए बुरा ना बोलो बुरा ना बोलो मुओ
ना बोलो, बुरा ना बोलो, ओए बुरा ना बोलो एस मकबूल चौक हादी वाली। उठो अजीजो करो तौबा इनकार थी, मुख ना मोड़ो इस नबी दे यार थी। बनो ना मुनकर जालम कौम कुफार थी, चौक हादी वाली होई मंजूरे। कादिगे वस्या अहमद अरबी दा नूरे, नाम मौला दे मनो रसूलनो महदी इमाम अहमद ईसा मकबूलनो चौक हादी वाली। Der spielt Region Rheinland-Pfalz Nord. Nun kommen wir zum Fußball der Taunus. Hier bitte ich Rana Chablis nach vorne zu kommen. Wissenswettbewerben der Tundamolach mit mir. Den zweiten Platz im Wettbewerb Husni-Kirat hat Safan Ahmed Mohammed aus der Majlis Bensheim. Husni-Kirat hat Jairullah Rajputzai aus der Majlis Masrur Hostel. Barakallahu. Im Wettbewerb Barakallahu. Im Wettbewerb Azan hat in Rede Urdu hat Shiroz Munawar. Ich würde alle Brüder bitten, sich hinzusetzen. Barakallahu. Ist Düren den ersten Platz. Barakallahu. In spontane Rede Barakallahu. Der höchste Koran, Mayare Khas, hat im Wettbewerb Hifse Adia hat Esas Ahmed aus der Im Wettbewerb Dini Malumat, Koranübersetzung, hat Abdel Ahmed aus der Majlis Bremen den ersten Platz. Barakallahu. Hat Haris Ahmed Brahim aus der Majlis Würzburg den ersten Platz. Im Wettbewerb Gedächtnisprüfung hat Gassim Sistans. Im Wettbewerb spontaner Aufsatz hat ebenfalls Dr. Amir Khan aus der Majlis Barakallahu. Im Wettbewerb Elevator Pitch hat Anas Malik aus der Barakallahu. Zahir Ahmed, hier bitte ich Hafiz Ajaz nach vorne zu kommen. Und den ersten Platz bei Bergbasi im Wettbewerb Rohani Kazain, Brandenburg. Ich bitte Adnaul hier Malik zeigen. Und den ersten Platz im Wettbewerb Rohani Kazain hat die Region Baden. Hier bitte ich Nasir Rabah nach vorne zu kommen. Nun kommen wir zum Wettbewerb Rana. Den dritten Platz hat die Region Mogami. Hier bitte ich Remis, hier bitte ich Simmerbach nach vorne zu kommen. Und den ersten Platz im Rana-Wettbewerb hat die Region Südosthessen. Hier bitte ich Usama Mirstein nach vorne zu kommen. Im Wettbewerb Präsentation hat den dritten Platz die Region Rheinland-Pfalz Nord. Hier bitte ich Navid Saib nach vorne zu kommen. Hat die Region Westfalen Nord. Hier bitte ich Ali Saib nach vorne zu kommen. Und den ersten Platz im Wettbewerb Präsentation hat die Region Wetterau Main-Kinzig. Hier bitte ich Sömer Ayaz Saib nach vorne zu kommen.
Wettbewerb Stille Post hat den dritten Baden. Hier bitte ich Adao oder Knahnzeit nach vorne zu kommen. Um den ersten Platz im Wettbewerb Stille Post hier zu den Sportwettbewerben der Programmlachen hier. Im Wettbewerb Tischtennis. Im Wettbewerb Tennis hat der Bruder Mönnig im Rahmenzeit aus dem Bündnis Bamsbeck den ersten Platz. Im 100-Meter-Sprint Moniz Safir Ahmed Sahib aus dem Bündnis Herford. Kilometerlauf der 15- bis 29-Jährigen hat den ersten Platz Sedin Ahmed Sahib aus dem Bündnis Bensheim. Im 5-Kilometerlauf der Nun kommen wir zum Staffellauf. Im Staffellauf 400 Meter hat die Region der Bruder Abdul Samad aus der Bündnis Balderstadt den ersten Platz. Die Region Wetterau Main-Kinzig. Ich bitte Harun Mahmoud Said nach vorne zu kommen. Platz im Tauziehen hat die Jamia, die bitte ich Zahir Zanoi Said nach vorne zu kommen. Um den ersten Platz im Tauziehen hat die Region Nasrullah. Hier bitte ich Umar Khan Said nach vorne zu kommen. Im Basketball, um den ersten Platz im Basketball hat die Region Württemberg Süd. Hier bitte ich nur Düsseldorf nach vorne zu kommen. Im Volleyball, den dritten Platz, hat die Region Rheinland-Pfalz Nord. Hier bitte ich Odil Bartelsheim nach vorne zu kommen. Dieses Mal hatten wir auch den Cricket besondere Wettbewerbe eingeführt gehabt. Hier ist der erste Wettbewerb Most Wickets. Hier bitte ich Assad Evertsheim nach vorne zu kommen, der in 7 Spielen 9 Wickets geschafft hat. Und Nasir Bra, hier bitte ich Adao Karim Saib nach vorne zu kommen. Und den ersten Platz im Cricket hat die Region Südhessen. Hier bitte ich Beschadet Evertsheim nach vorne zu kommen. Nun kommen wir zum Fußball der Programmlacht mit hier. Den dritten Platz Tarnzeit nach vorne zu kommen. Den zweiten Platz im Fußball hat die Region Taunus. Hier bitte ich Ite Schamzeit nach vorne zu kommen. Und den ersten Platz im Fußball hat die Region Hamburg mit Badwasser nach vorne zu kommen. Im Wettbewerb Strongman hat Igan Tariq Sahib aus den zweiten Platz im Strongman hat Moaz Ebert auf den ersten Platz im Strongman hat Adil Ahmed Nasser Sahib aus der Bündnis. Im diesjährigen Spezialwettbewerb Khatim des Ijtimas hat Amir Mahmoud Ahmed Sahib aus der Bündnis. Nun kommen wir zum Al-Minan. 9. Platz Majlis Pilzbüttel, Freiburg, Majlis Koblenz, Guide Majlis Koblenz Dahet, bitte ich nach vorne. Majlis Hannover 5. Platz, Majlis auf der 3. Platz ist Majlis Eppel. Und dann bitte ich Guide Majlis Neuwied. Majlis Neuwied hat den 2. Platz erlangt. Und das Al-Minan Majlis Augsburg. Ich bitte Guide Majlis Augsburg mit seinem Amla nach vorne zu kommen. Narai Takbir! Narai Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Majlis Khudamul Ahmadiyya Deutschland! Majlis Khudamul Ahmadiyya Augsburg! Narai Takbir!
इनके सामने से काम सामने इस तरफ देखना साहब। एक पे ठीक है, हो गया साकला मजलिस स्टॉप स्टार्ट इतवालों की भी ऐसी होनी है। मजलिस Punkt statt. Platz belegte Majlis Berlin Südost. Den 5. Platz belegte Majlis Leverkusen. Den 4. Platz belegt Majlis Den 3. Platz belegt Majlis Neuwied. Den 2. Platz belegt Majlis Ettelheim. Gewinner des Al-Meinami-Wettbewerbs Majlis Al-Olympia Deutschland 2023-24 ist die Majlis मोहम्मद मुस्तफा, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, मजलिस अल अहमदिया deutschland, मजलिस इसकी तरफ इधर देखना सामने, नीचे बैठ जाए नीचे से जाकला